Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mizan. Saya dari kelas BKB 2021 dengan nomor NIM 1106621069. Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Wening Cahayahulan MPD. Di sini saya akan membahas mengenai Lev Semenovich Vygotsky. Latar belakang Lev Vygotsky. Vygotsky adalah seorang keturunan Yahudi. Ia lahir pada 17 November 1896 di Orsa, Belarus. Vygotsky adalah seorang psikologi asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Beliau memiliki seorang ayah yang menjadi manajer di United Bank of Gomel. Pada usia 18 tahun, Vygotsky menjadi intelektual yang ulung. Pada usia 80 tahun, ia menjadi mahasiswa sastra, filsafat, dan estetika. Pada usia 28 tahun, Vygotsky meninggal karena sakit TBC pada tahun 11 Juni 1934 di Moskow, Rusia. Latar belakang pendidikan Vygotsky. Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang banyak orang kenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak dan pembelajaran sosiokultural. Awalnya ia adalah seorang guru sastra, mulai tertarik pada psikolog pada umur 28 tahun. Ia dikenal sebagai profesor kecil ketika remaja. Pada masih muda, ia tertarik pada studi-studi kesastraan dan analisis sastra dan menjadi seorang penyair dan filsuf. Latar belakang pendidikan, ia memulai kuliah di Moskow pada studi kedokteran di Universitas Moskow dalam waktu yang singkat, kemudian pindah ke universitas swasta. Vygotsky tertarik pada psikolog umur pada tahun 28 tahun. Ia pernah mengajar kesastraan di sekolah provinsi sebelum memberi kuliah psikologi di sekolah kejuruan. Dia dipercaya membawakan kuliah psikologi walaupun secara formal tidak pernah mengambil studi di psikologi. Pada sejak itu, ia semakin tertarik dengan kajian psikologi sehingga ia masuk mengenai Psychology of Art di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Sebagai calon kritikus sastra, Vygotsky menunjukkan minat yang besar pada revolusi instruksi. Teori yang dikembangkan oleh Vygotsky yaitu teori kognisi sosial budaya yang berfokus pada bagaimana budaya dan interaksi sosial mengarahkan perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, perkembangan anak sebagai aspek yang tidak dapat dipisah dari aktivitas sosial budaya. Interaksi anak-anak dan orang dewasa yang lebih terampil dan kawan-kawan sebaya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kognitif mereka. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky, perkembangan intelektual hanya bisa dipahami melalui konteks histori dan kultural yang dialami oleh anak. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Pada perkembangan ini, Vygotsky membedakan proses mental menjadi dua, yaitu elementary atau masa paraverbal dan higher. Terdapat beberapa teori dalam perkembangan anak, yaitu CPD, dialog, dan scaffolding. Proses mental pada anak terbagi menjadi dua, yaitu elementary atau masa praverbal. Selama anak belum menguasai verbal pada saat itu, anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuh. Yang kedua itu higher, masa setelah anak dapat berbicara. Pada masa ini, anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Pada selanjutnya, ada teori perkembangan anak. Yang pertama yaitu adalah Zone of Proximal Development atau CPD. CPD jika terdapat beberapa tugas yang sulit pada secara mandiri, namun ada orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Yang kedua yaitu dialog. Alat penting dalam teknik CPD diberikan kepada anak bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial, tetapi juga membantu menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu scaffolding, sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang lebih ahli
misal guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Berikut adalah audio. Children develop independently of specific stages as the result of social interactions. Vygotsky claimed that we are born with 4 elementary mental functions: attention, sensation, perception, and memory. It is our social and cultural environment that allows us to use these elementary skills to develop and finally gain higher mental functions. This development ideally happens in the zone of proximal development. First, there is what we can do on our own. Then, there is the zone of proximal development, which represents what we can do with the help of an adult, a friend, technology, or what Vygotsky called the more knowledgeable other. Last, there is what's beyond our reach. To illustrate this, let us think of twins who were raised in a community in which boys are expected to learn and succeed, while girls are only expected to be pretty. At the age of 10 months, both have the ability to crawl and are in the zone of proximal development for learning how to stand on their feet. The more knowledgeable other, in this case the father, provides the boy with opportunities to practice in a playroom that he has equipped with scaffolding and other objects. The boy is encouraged to explore the equipment, and eventually he uses it to pull himself up. A few hours later, he's cruising along the structures, and a few days later, he's standing on his feet. The girl also has the potential to stand, but does not receive any support in learning the skill. When we compare the two, we see that while the girl is still trying to get up, the boy has moved into a new zone. He knows how to balance while standing and now has the potential to learn how to walk. Both will eventually learn how to walk, but according to Vygotsky, the boy will be more skilled. The same principles apply to all learning and the development of higher cognitive functions. And only those learning with the assistance of a capable mentor can reach the full potential of their ability. Vygotsky therefore believed that inside the zone of proximal development, learning can precede development, which means that a child is able to learn skills that go beyond their natural maturity. He also established an explicit connection between speech and mental concepts, arguing that inner speech develops from external speech via a gradual process of internalization. This means that thought itself develops as a result of conversation. Therefore, younger children who don't finish this process can only think out loud. Once the process is complete, inner speech and spoken language become independent. Lev Vygotsky died of tuberculosis in 1934 at the age of 37. Despite his young age, he became one of the most influential psychologists of the 20th century. He left the following advice for educators. By giving students practice in talking with others, we give them frames for thinking on their own. What do you think? Can a child learn anything regardless of any developmental prerequisites? And do we learn only through social and cultural contexts? And if so, do you think it is appropriate for a more knowledgeable other to determine what a child should learn next? Share your thoughts in the comments below. Oke, terima kasih. Berikutnya itu adalah kata-kata dari Vygotsky, yaitu
what a child can do today with assistance, she will be able to do by herself tomorrow. Yang artinya, apa yang dapat dilakukan seorang anak hari ini dengan bantuan, dia akan dapat melakukannya sendiri besok. Baik, terima kasih. Thank you and see you soon. Terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga kita semua diberikan kelancaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.